Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaum ahad sabi' wa isrun aw thamin wa isrun min syahri syawal 1446 mazilna fi darsina fi kulliyati ilmi raqaiq fi kitab Riyadhus Shalihin wa wasalna al-an ilal bab al-mujahadah. Maka pada kesempatan ba'da zuhur hari Ahad ini kita lanjutkan kajian di Fakultas Kelembutan Hati dari kitab Riyadhus Shalihin bab al-mujahadah. Maka kita masuk kepada hadis yang ke-9 dan ke-10 insyaallah. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Tafadhalu hafizakumullah. Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala at-tasi'u. Hadis yang ke-9. The ninth. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lailatan fa atalal qiyama hatta hamamtu bi amrin su'in. Qila wa ma hamamta bihi? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Muttafaqun alaih. Makna dari hadis ini, hadis yang ke-9 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lailatan. Aku salat bersama Nabi suatu malam, tentunya salat tahajud, bukan salat yang wajib. Fa'atalal qiyama, maka Nabi memanjangkan qiraahnya dalam keadaan berdiri. Saking panjangnya hatta hamamtu bi amrin su', saking panjangnya maka aku berniat perkara yang buruk. Kila maka dikatakan kepadanya, wa ma hamamta bihi? Apa yang kamu niatkan dari keburukan tersebut? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Bahwa di sini aku bercita-cita pada saat itu untuk duduk dan keluar dari sholat. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang muttafaqun alaih. You need translate Ahmad? Understand? Need translate? An Abdullah bin Mas'ud the ninth, an Abdullah ibn Mas'ud, may Allah be pleased with him, radhiyallahu anhu, said, one night I joined the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam in his pray. And the meaning pray here is not pray Isya or pray wajib, but the meaning pray here pray tahajud. After this, he prolonged the standing so much that I thought of doing something evil. So, he was asked, what do you intend to do? What did you intend to do? So the asking here may be the rawi when he
when he hearing from Abdullah ibn Mas'ud. So maybe the asker here is Tabi'i, the student from Abdullah ibn Mas'ud. So he replied, Abdullah ibn Mas'ud said, to sit down and leave him. To sit down and leave him. So this is the meaning from this hadith. And this hadith is in Bukhari and Muslim. Maka disinilah dari pendalilan bab al-mujahadah. So where is the point in the chapter al-mujahadah? You know the point? Okay, give Ahmad microphone. This is easy, Ahmad. Where is the point in the chapter of the mujahadah? I don't know. This is easy. Nabi Muhammad SAW say, Nabi Muhammad SAW pray long, prolonged in the pray until Abdullah ibn Mas'ud want do something evil. So this the point is easy. What? Nabi Muhammad SAW make mujahadah for amal soleh. Okay? So this the point the mujahadah. Tamam? Fahimtum antum? Khalas. Thank you for your answer. Jazakallahu khair, zadakallahu hirsan. Maka di sini poin pendalilannya jelas. Bab al-mujahadah, Nabi Muhammad SAW pray and prolonged in his pray too long when he stand. Hadal an bab al-mujahadah. Maka Nabi dulu melaksanakan salat diikuti oleh Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan panjang. Sampai Ibnu Mas'ud berpikir, aku pengen duduk dan aku keluar. Capek mengikuti Nabi. Dan permasalahannya sunnah. Dan dia mengikuti Nabi. Bukan dia salat sendiri. Berbeda kalau dia salat sendiri mungkin murajaah 2 juz, 3 juz, 4 juz. Terserah dia. Ini dia mengikuti Nabi. Lama, panjang, membaca surat yang panjang. Maka the beneficial from this hadith, barakallahu fikum, the first, yajuz lilladhi yusalli al-lail al-mutanaffil an ya'tiya ghairuhu khalfahu. Boleh bagi orang yang salat sunnah, terutama salat malam, tahajud, kemudian orang itu salat dengannya dan di belakangnya. Maka ini pendalilannya tentang permasalahan bolehnya. Tentang permasalahan boleh melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Dan di sini yang bisa kita ambil dari perkara yang kedua, di dalam hadis ini bahwa Nabi melaksanakan sholat yang lama dan panjang. Dan ini masuk kepada bab yang kita inginkan, tentang bab al-mujahadah. Maka di bab al-mujahadah ini poin pendalilannya Nabi salat yang panjang. And this hadith explains that opposing the imam, the person leading the prayer, is a bad action. You know, Ahmad? So from this hadith explain that opposing the imam is a bad action. You know the meaning? So all ma'mum, he must follow the imam. So this hadith explain that opposing the imam is a bad action. So who's leaving imam or he like leaving imam, or maybe still pray with imam but he do something, imam still stand up and he make ruku,
So this all opposing the imam is a bad action, because we are commanded to follow the imam in prayer. You know? Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita bahwa menentang imam, menyelisihi imam adalah dosa di dalam salat. Why? Because we are commanded to follow him in prayer. Karena kita diperintah untuk mengikuti imam di dalam salat. Aina dalil? Mawjud indakum dalil? Ain mikrofon? Aina dalil? Ja'ala al-imamu liyu'tamma bihi. Hadis man akhrajah? Abi Hurairah. An Abi Hurairah akhrajahu Muttafaqun alaih. Ahsan. Karena di dalam hadis muttafaqun alaih, because we are commanded to follow him, to follow imam in prayer, like in hadis Al-Bukhari and Muslim an Abi Hurairah, narrated from Abi Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, "Ju'ilal imam liyutamma bihi." Allah make imam is any ma'mum follow him. So from this hadith, "Ju'ilal imam liyutamma bihi," all the ma'mum must follow the imam in the prayer. So this commanded from Nabi to follow all imam in prayer. Maka ini adalah dari faidah. So this the beneficial from this hadith. Ibnu Mas'ud can live to pray himself, because Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is imam. So he must follow imam. So this the beneficial first from this hadith. And the second, it is permissible to ask for clarification about something that is unclear. Maka di dalam hadis ini pun diperbolehkan untuk meminta penjelasan tentang sesuatu yang samar dan tidak jelas. So this hadith, beneficial from this hadith, it is permissible to ask for clarification about something that is unclear. Maka boleh seorang murid bertanya kepada guru, from the sahabi asking Nabi, from the tabi'i asking to the sahabi about something unclear, to make clarification, for clarification. Maka boleh seorang murid kepada gurunya bertanya lebih untuk menjelaskan keadaan. Like here, someone asked Ibnu Mas'ud, bertanya seseorang kepada Ibnu Mas'ud, Ad-Dhahir perawi hadis dari Ibnu Mas'ud, apa yang dulu kamu inginkan? Karena dia mengatakan, laqad hamamtu an af'al syai'an, maka aku telah meniatkan di dalam hati untuk berbuat keburukan. So to clarification he asking, maka dia bertanya untuk perkara yang tidak jelas ini, apa yang kamu niatkan pada saat itu? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, an ajlisa au ada'ahu, untuk duduk atau meninggalkan dia, meninggalkan Nabi dalam keadaan sholat. Maka Ibnu Mas'ud di saat merasa berat Nabi Muhammad sholat terus menerus dalam keadaan berdiri yang panjang, maka dia berharap ingin duduk, namun tidak dilaksanakan karena ini perkara yang buruk.
Karena ju'ilal imam liyutamma bihi. So this is the beneficial from the first hadith. So we're going to the other hadith. Al-ashiru, the tenth. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathah ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnan wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Maka di hadis yang ke-10 ini an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. For the 10th hadith, Anas radhiyallahu anhu reported, Messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yatba'ul mayyitu thalathah, 3 follow a dead body, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. The first is members of his family, and the second his possessions, and the third his deeds, maybe the bad deeds or the good deeds. So all the deeds is follow the dead body. So 3 follow a dead body. The first is member of his family, the second his possession, and the third is his deeds. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun." Fayarji'u ithnan, 2 of them return. Wa yabqa wahidun, and 1 remains with him. So, what is the 2 and what is the 1 remains with him? 2 of them return, his family and his possessions. So, his family from the dead body, from the mayyit, dead body, is back, and his possession, his back or return, and wayabqa wahidun, and 1 remains with him, his deeds remain with him. So the deeds here is general. The good deeds like praying, fasting, and sadaqat, or the bad deeds like syirk, kufur, bid'ah, maksiyah. So all remain with him. Do you understand Andalusian? Kalian paham? Butuh diterjemah? Taib. Yatba'ul mayyitu thalathah. Yang ke-10 hadis diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik dan dia muttafaqun alaih. Yang mengikuti mayit itu ada 10. Maka 10, astagfirullahaladzim. Hadis ke-10. Yang mengikuti mayit itu ada 3. Kok ada 10? Yang mengikuti mayit itu ada 3. Maka yang 3 itu adalah ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, harta-hartanya. Wa amaluhu, amalan-amalannya baik yang buruk ataupun yang baik. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Maka dari 3 yang mengikuti kekuburannya, mengikuti orang yang meninggal, akan kembali 2 perkara
dan akan tinggal bersama mayit satu perkara. Apa yang kembali? Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang kembali adalah keluarganya dan hartanya. So our wife will back, return, not stay with us. If someone is dead, follow to his grave, his family. So the wife, when he said in the world, I love you, I can't live without you. But when his husband is dead, he can't follow and stay with him in the grave. Maka seorang istri yang sangat setia, dia mengatakan waktu hidup suaminya, wahai suamiku, I can't live without you. Aku tidak akan pernah bisa hidup tanpa dirimu. You are my oxygen. You are like water for fish. Maka kamu adalah oksigenku. Dan kamu adalah air, bagaikan air untuk ikan. Maka aku ikan koi butuh kepada air. Maka semuanya ini adalah hanya gombal belaka. Akhirnya si istri di saat suaminya meninggal hanya mengantar dan kembali. Maka mana kesetiaan? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tidak ada. Dan maluhu, he have Lamborghini Aventador, or he have motorcycle like Harley Davidson, or he have maybe houses. So not follow this money or these possessions to his grave, but yabqa amaluhu, maka hartanya pun tidak akan ikut, tidak dimasukkan kepada kuburannya mobil Mercedes-Benz-nya, ataupun Lamborghini, ataupun motor Harley Davidson-nya, ataupun X-Max-nya yang 70 juta X-Max. Maka di sini tidak bisa ikut ke kuburannya, kembali dibawa oleh anaknya, dibawa oleh tetangganya dan seterusnya. Dan yang hanya ikut wa yabqa ma'ahu wahid, his deeds remain with him. The good deeds, yes, tauhid and sunnah, follow the sunnah, and all pray and fasting and charity, amal soleh dari bersedekah. So all this stay with him. But if the guy is kafir, yeah, still with him the kufur, stay with him the syirk, stay with him the bid'ah. Maka yang diinginkan amal soleh di sini yang baik dan yang buruk. Maka amal buruk dan amal baik akan tinggal bersamanya. So what is the point from this hadith? Indak ya Abdullah, mana poin pendalilan di hadis ini? Bab tawakkul, bab al-mujahadah. Ayo cari sampai dapat. Mana poin pendalilannya? Silahkan dijawab. Dapat tidak? Pindah kepada Jaka. Ana manggil antum apa? Jaka or Abu Fulan? Jaka dari Jambi atau Ciamis? Apa jawabannya? Bab mujahadah. Tidak bisa. Hudzaifah, aina syahid? Ya likulukum. Asyahid amalu. Al-amal, ahsan. Lihat poin pendalilan amal soleh. You know Ahmad,
the point from this hadith in the chapter Mujahadah, in the chapter Al-Mujahadah. The meaning Mujahadah is strangle to deeds. So what is the point? The point is wa amaluhu, his deeds remain with him. So where is the point? The point is when the Muslim dead, follow him three: his possession, his family, and his deeds. So just his deeds remain with him. You know now the point? So just his deeds, amal soleh, is follow with him. Where is the family and possession? Remains back. Just his deed. So this the point. Maka ini poin pendalilan make mujahadah strangle for amal-amal soleh. So from now, because we know if we die, our deeds remain with us. So we doing mujahadah, strangle for the good deeds. This the point. Okay, understand? Maka orang-orang Indo tahu mana poin pendalilan? Tadi nggak bisa jawab. Maka jawabnya adalah setelah kita mengetahui hadis ini hanya amal soleh yang mengikuti mayit dan dua kembali dari keluarganya dan dari harta-hartanya tidak bermanfaat bagi dia, maka di sini poin pendalilannya, marilah kita menabung dan berijtihad dengan amal-amal soleh, terus mujahadah, terus dalam keadaan beramal soleh. Kenapa? Karena ini yang akan tinggal bersama kita. So this hadith, barakallahu fikum, this hadith encourage a person to do deeds that will accompany him in the grave. When all creators and objects leave him and he is alone in the grave, what remains are his good deeds, which will be his means of protection and salvation. Maka di dalam hadis ini, barakallahu fikum, yang bisa kita petik, hadis ini menganjurkan seseorang untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Yang mana amalan-amalan yang baik itu yang akan menemani di alam kubur kelak, di mana semua makhluk dari anak istri kita, tetangga kita, kenalan-kenalan kita, murid-murid kita, semuanya akan meninggalkan kita dari kuburannya. Dan benda-benda yang kita tinggalkan dari rumah-rumah dan juga dari mobil mewah dan apa saja yang kita punya, itu semuanya akan kembali tidak tinggal bersama kita, kecuali satu, yaitu amal-amal soleh. Dan itulah yang akan menjadi sarana perlindungan kita dan keselamatan bagi kita. Maka ini poin pendalilan. So this the point from this hadith, wa amaluhu. So the point from this chapter, we must make mujahadah, because amal soleh will remain with us in our grave. So we must do the good deeds, make mujahadah for the good deeds. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika